ସୁତ କଳା କଣ୍ଢାଇ ନନ୍ଦ ସୁତ କଳା କଣ୍ଢାଇ ଏ ତତେ କଥାଏ ପଚାରିବି କଥାଏ ପଚାରିବି କଥାଏ ପଚାରିବି ଏ ତତେ କଥାଏ ପଚାରିବି କହ ବୁଝାଇ ନନ୍ଦ ସୁତ କଳା କଣ୍ଢାଇ ତତେ କଥାଏ ପଚାରିବି କହ ବୁଝାଇ ନନ୍ଦ ସୁତ କଳା କଣ୍ଢାଇ तो बोलुछ माई माई संगे पिरती कहीं माई संगे पिरती कहीं माई गो आके तो बोलुछ माई माई संगे पिरती कहीं माई संगे पिरती कहीं आगो एक कथा बुझाई कहिले गो बाबू एक कथा बुझाई कहिले आगो तते देवी मुई देख गो दही सराई नंद सुत कला कन्हाई तते कथाए पचारिबी कथाए पचारिबी कथाए पचारिबी हे तते कथाए पचारिबी कह बुझाई नंद सुत कला कन्हाई नंद सुत कला कन्हाई माई गो मते कला नहीं बोलबो गो धन ई पिला देख तुमे तो मते माई बोली कर मान्य करूछ हां हां माई भण जाई के तुमे मते पिरती कथा कहूछ जदि राधा कृष्ण जदि माई भण जाई कर पिरती करबे राधा कृष्ण थारु मानव जाति का शिक्षा पाइबे से मन तो दिन दहाड़ा तांकर माई मान को कुदे कुदे प्यार करबे हां सखा माई बोली करी केंता पिरती करू छ बोलु मते हे कथा को तुमर माई संग तुमे काजे पिरती करिथिला आगो कमले कहू छ राधा सुनी जा वचन मुई तोर दिही हेले तुई मोर जीवन कमले कहू छ माई सुनी जा वचन मुई तोर दिही हेले तुई मोर जीवन আর কেতে মতে দেশ তুই গাড়ি রে রসালি চোর নুহে মুই বনমালি কেতে মতে জানি তুই দেশ রে সজনি আসি আছে তোর ধনমালি त्रेता जुगर कथा के भूली तुई गलु न रावण मारी उधार तते करी छेड़े धन जेते बेले त्रेता जुगरी गो मई तुमे थिला राम रूप थिनी मुई थिली तुमे थिलो सीता तुमे मोर स्वामी हां हां पितृ सत्य पाई जेते बेले 14 वर्ष वनवास जाईथिली आहा तुमे मते बिन्य प्रभु मुई तुम अर्धनारी बोली कहिथिलो होय गो अर्धांगी अर्थ हला
स्वामी मानकर अर्ध अंग होचन स्त्री माने ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ स्वामी जदि मोर संगे नहीं थिबे बेले 14 वर्ष पर्यंत मुई केनता करमी तांकर संगे मुई भी साहाय्य होई बोली कर मुई भी तुमर संगे ତ बनवास ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ବାସସ୍ଥାନ କୁଳିଆ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରି ରହିଥିନୁ ଗୋ होय होय ସେଇ ସମୟରେ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ହରଣ କରି ନେଲି होय होय ରାବଣ କି ବଧ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଧନ ହଁ। ଅଯୋଧ୍ୟା କେ ଆସିଛୁ होय होय ଆଗ ପାତାଳପୁର କେ ଗଲା ବେଲେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଦ୍ୱାପରେ ଆମେ ମିଳିବା ବୋଲି ନିଜେ କହିଥିଲୁ ସୀତା छाड़ी दियो ମୋତେ ଛାଡ଼ି छाड़ी दियो प्रभु ସୀତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି ସୀତେ नहीं प्रभु ନାଇଁ त्रेतया जुगरे समस्ते मते कलंकिनी बिटपी असती बोली कर समस्ते मते कहले जेते बेले मुई विवाह हेबार सुख पाइबा पई तुमर संगे हाथ धरिथिली ହଁ किछि दिन बीती गला परे तुमर संगे वनवास के गली सेही समय रे लंकापति रावण सीता के मते चोरी करी कर नहीं गला समय रे तुमे मते अग्नि परीक्षा दे करी आनी ହଁ पुणी थरे अयोध्या को फिरला समय रे रावण के मारी करी अयोध्यावासी मध्य अग्नि परीक्षा देउथा बोले बोले बार बार बारंबार मैं ई परीक्षा दे नहीं पारे प्रभु ई जन्मटा मोर पई वृथा तुमे जदि मते साक्षात हेबा पई चाहुछ आर जन्म रे तुमे हितिबो कृष्ण मुई हितिबे राधा से जन्म रे तुमर मोर साक्षात हेबा मोर पनत कानी छाणी दियो प्रभु मोर पनत कानी छाणी दियो ଆଗ ପାତାଳପୁର କେ ଗଲା ବେଲେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଦ୍ୱାପରେ ଆମେ ମିଳିବା ବୋଲି ନିଜେ କହିଥିଲୁ আর গীতা লেখে হরি মূল ভালি রে রসালি আসি আছে তোর ভনমালি মুখে দেবতে দেশু তুই গালি গো মাই আসি আছে তোর ধনমালি দূরে প্রেমিকে যেতেবেলে পাতালপুর কে গলা বেলকে সে সময় মতে কথা দেইছিল ধন হয় 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 আউ গোটে কথা কই শুনো আর কাই কথা রাধা মাই গলা রহার চিততি উপর রাধা মাই গলা রহার এবে মাই ভঞ্জা কথা শুনো এথর গো রাধা মাই গলা রহার রাধা মাই গলার হার मथुरा साहू नाम माँ जड़े समस्त कलार किसी टंका प्रदान करिछन माँ महालक्ष्मी माँ तांका गृह रे विराजमान करिथान्ते बोलो आनंद कवार हरि बोलो। हरि बोलो এ ধন তোর বিনে সরধা নাই মোহর গো রাধা মাই গলা রহার তোমার ভঞ্জা গোপাপুর সদা ঘর আগ পূর্বে হনুমনে পাঁচিলা গো সেই চন্দ্র সেনা হইলা মাই সেই চন্দ্র সেনা হইলা দিনে তুমি অযোধ্যারে সীতার উপরে ধন हाँ 21 দিন পর্যন্ত যেতেবেলে নিজের হস্তরে রান্ধি রান্ধি করে অন্ন বাড়ি করে সমস্তଙ୍କୁ খাইবা লাগি দউছিল হনুমানটা এটা হনুমানকে তুমি যেতেবেলে খাইবা লাগি দউছ তোমার হস্ত রন্ধন খাই করে হনুমান বিচার কলে क्या बोली कर बीच যে সীতা মাতাঙ্কর হস্ত রন্ধন এতে স্বাদ এতে মধুর প্রভু হে প্রভু রামচন্দ্র যুগ যুগ পর্যন্ত যদি মাঙ্কর হস্ত রন্ধন মতে মিলি যাতা মোর জীবনটা ধন্য হয়ে যাতা বলে হনুমান हनुमान मांकर ऊपर पाइमी बोली कर इच्छा प्रकाश कले হ্যাঁ হ্যাঁ तो रामचंद्र তো রামচন্দ্র কা বলে দ্বাপর যুগে তুমি চন্দ্রসেনা রূপে জন্ম হেব হনুমান
ଆଉ ସୀତା ଜନ୍ମ ହେବେ ରାଧା ରୂପରେ ରାଧାଙ୍କୁ ତୁମେ ବିବାହ ହେଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଅନ୍ନ ବାଢି ଦେଲେ ଖାଲି ଖାଇ କରି ତୁମେ କେବଳ ଗଗଷ୍ଟରେ ରହବ ବୋଇଲେ ସେଥିଲାଗି ଧନ ମାଇ ବୋଲି କରି ବି ମୁଇଁ ତମକୁ ପିରତି କରୁଛେ সারা সংসার সিনা রাধা কৃষ্ণ মাই ভণজা বলি করে জানিছন কিন্তু যুগ যুগ তো রাধা জীব কৃষ্ণ পরম আগ পূর্বে হনু মনে পাঁচিলা সেই চন্দ্র সেনা হইলা সেই চন্দ্র সেনা হইলা মো ভারি যা সীতা ভূষ ভানু সুতা মো ভারি যা সীতা ভূষ ভানু সুতা এবার রাধা নামে মাই অছি গো পরব শুণ শুণ গেলেই মোর ইটা ত্রেতা যুগরু অছি আম্ভর গো ইতি স্থিলা শুণ মোহর তু চালি জীবু তো চাষ ঘর ফুলর সবারি মু চালি জীবু মশাণী কুমর কণ্টার পকেই রে যদি আম প্রেম সত হইতিব যদি আম প্রেম সত হইথিব পুଣି দেখা হব আর জনমরে পুଣି দেখা হব আর জনমরে মাই গো মাই বাবু গো রামচন্দ্র হনুমানকে বরদান ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଧନ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନା ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହନୁମାନ ଆଉ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଲ ରାଧା ରୂପରେ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ରହିଲେ ହନୁମାନ ଆଉ ସୀତା କରି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ମୁଇଁ ହେଇକରି ଧନ ତମକୁ ମାଇ ବୋଲି ବିରତି କରିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଅଲଗା ଲୋକର ହେଇ ସାରିଛେ ଦୟାକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ନା ଯାଅ ଆମ ଘରକୁ ଯିବିନି ତୁମକୁ ମୁଁ କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ଚନ୍ଦ୍ରକ ଚନ୍ଦନ ମୁଖେଇ ମୁଖେଇ ହରି ହୋ চন্দন মুখেই মুখেই হরি হো ইমর চন্দন কাঠ মোর গলা নসরি এ মাস্টার সরি বিহারি মোর বয়সিধারি বয়সিধারী কাহেলা যে কলা কানু মোর গল পাশিরে নাই পাশে ভাবো উর্মাল কসম কাহেলা যে বাপ ধন মোর গল পাশিরে চন্দন মুখেই মুখেই হরি হো চন্দন মুখেই মুখেই হরি হো চন্দন কাঠ গড়ান সরি কুঞ্জ বিহারী বয়সী ধারী কাহেলা যে কলা মোর গল পাশিরে কুঞ্জ বিহারী বয়সী ধারী কাহেলা যে কলা মোর গল পাশিরে প্রধান মোহর কলা কানু হয় কি রাধা মাই গো
কান্দিছিল কি ছিল আমাকে উঠাই যে নেই না হতরে এই নানি যদি প্রকৃতি যদি পিলা কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণ তো স্বয়ং পরম ব্রহ্ম গোলক বিহারী বিষ্ণুଙ୍କର ଅବତାର କଥାଟି ପିଲାକେ ପଚାରେ ଆମେ କହିପାରିବ ଯେ ପଚାରେ କ୍ଲାସ ପିଲାକେ बाबू गो तुम्हें प्रकृत कृष्ण चंद्र बेले मोर बहुत हमके करबे गो কাଣା করবে গো प्रश्न करबे তাকে যদি অপারেশন করব বলে মুকে ডিপ্রেশন করব प्रश्न रे गार साला लान तो कहि पारबो হ কইমি না মোর পাস কে নে আসো ए बहू पिला के करो पिला हां बोलु छी পিলাটা হ্যাঁ বলেছে ননি গো তুমি हे